La marche verte désigne une grande marche, présentée comme pacifique, partie du Maroc vers le territoire du Sahara occidental, et lancée par le roi du Maroc Feu Hassan II le 6 novembre 1975, dans le but d'annexer ce territoire occupé par l'Espagne. À la différence de la Cour internationale de justice, les Marocains considèrent cette marche comme une récupération de leur territoire historique. Feu Hassan II sollicita le départ de 350 000 volontaires civils marocains portant chacun un Coran et un drapeau marocain en direction du Sahara occidental duquel l'Espagne ne voulait pas se retirer. علينا أن نقوم بمسيرة خضراء من شمال المغرب إلى جنوبه ومن شرق المغرب إلى غربه. علينا شعبي العزيز أن نقوم كرجل واحد بنظام وانتظام. شعبي العزيز، غدا إن شاء الله ستخترق الحدود، غدا إن شاء الله ستنطلق المسيرة، غدا إن شاء الله ستطؤون أرضا من أراضيكم. Devant l'afflux des volontaires, une loterie est organisée pour désigner les participants. Plusieurs milliers de Marocains franchissent la frontière du Sahara occidental le 6 novembre. Les troupes espagnoles s'étaient préalablement retirées et avaient déminé le terrain. Les marcheurs s'arrêtent après quelques kilomètres, puis Feu Hassan II les appelle à revenir. وهكذا شعبي العزيز قمنا بمسيرة وقمنا بها أحسن قيام، قمنا بها جاعلين منها وسيلة الضغط من جهة ووسيلة التقارب من جهة. فحينما أردنا أن نظهر عزمنا وقرارنا على أننا مستعدون، الشعب المغربي كله، لأن يستشهد في سبيل صحرائه، كانت المسيرة عنوانا للشجاعة والإقدام والاستشهاد. حينما قررنا أن نظهر للعالم المحبين منهم الخصوم أننا شعب يمكن أن ننطلق، بل في إمكاننا أن نقف ونتروى ونحكم العقل ونحكم المنطق، كانت تلك المسيرة الخضراء السلمية البشرية الإنسانية التي دلت هي بدورها على مدى تعلقك بحضارتك وبالقيم الروحية التي جعلت منك عبر التاريخ ذلك الشعب المهاب الجوانب المحترم المؤمن.